Hello dear all advisor, nama saya Jazz. So video ini I akan present buat sedikit sharing, okay, about agency marketing plan kat MediSaver. Okay, so kat MediSaver business ini setiap advisor boleh dapat dua income. Income pertama ialah personal sales, personal commission, personal income. Okay, so dari satu customer, dari satu customer, jika mereka yang subscribe MediSaver, dalam MediSaver ini advisor boleh dapat long term, betul, lifetime commission. Okay, dan jika customer you nak saving plan ke, retirement plan atau investment, you boleh design satu package, okay, from your insurance company, okay, boleh dapat 6 tahun commission, betul tak? Okay, so income yang kedua ialah advisor referral program, overriding lah. Okay, alright. So yang memang semua orang yang tahu, general insurance agent dapat 15%. Okay, so life insurance agent dapat commission berapa tahun? 6 tahun saja di market. Okay, 6 tahun saja. Selepas 6 tahun memang tak ada commission. Tapi semua advisor, semua agent ke market memang nak continue service you punya customer, betul tak? Okay, so kat MediSaver ini setiap case, betul, setiap case 320 commission, 320 setiap case, principal case. Okay, so dapat berapa lama? Lifetime sampai 2115, betul, 2115. Okay, maksudnya selama-lamanya customer you bayar 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, setiap tahun customer you renew, you dapat commission 320. Bagus tak? Okay, alright. So, di samping itu, overriding, okay, advisor referral program, general insurance tak ada, life insurance 30% macam inilah, dapat 4 tahun saja overriding, group seal overriding ke life insurance agent. So, selepas 4 tahun, as a insurance agent atau unit manager, agent manager, mereka nak build, mereka make agency, tapi sudah tak ada overriding. Okay, macam mana? Okay, kat MediSaver ini, okay, betul, setiap case, setiap downline buat case, setiap case, submit case, you boleh override RM35 setiap cases. Okay, dapat sampai bila? Sama, sampai 2115. Okay, alright. So, next, kat MediSaver business ini, kita boleh supply, kita boleh refer ke mana-mana insurance agent kat market ini. Yang boleh tengok semua company yang kita boleh refer, kita boleh recruit, okay, untuk buat business MediSaver. Tak ada konflik kan? Okay. So, kenapa kita yang nak fokus kepada itu insurance agent kat market? Kerana memang insurance agent kat market sekarang memang mereka sudah ada existing customer, betul. Customer yang sesiapa yang tak mampu bayar premium yang tinggi, MediSaver, okay, murah. Sesiapa customer yang tak dapat coverage tinggi, okay, kat company lain, company MediSaver kita, okay, 1.1 million setiap penyakit, coverage tinggi. Okay, so setiap customer yang sudah tak ada commission selepas 6 tahun, MediSaver lifetime commission. Okay, dan insurance agent sudah ada manpower dan sudah ada knowledge medical card, tak perlu train lah. Okay, professional, betul tak? Okay, so activation, I nak join MediSaver advisor, macam mana I nak start? Okay, senang saja. Okay, senang saja, formula ini sangat senang. Sesiapa yang nak join business jadi advisor, hanya nak subscribe satu case lah, satu principal case MediSaver. Okay, satu case dan tambah 200 2 tahun, 200 agent fees bagi 2 tahun. Ini pairing. Lagi satu kali ya, MediSaver dan 200 pair. So, you jadi kita punya membership advisor. Okay, so far so good. Alright. So, next, membership advisor promotion, betul. Kan business ini kita ada promotion ranking. Okay, boleh promote ke senior membership advisor, kita panggil SMA. Macam mana nak promote? Dalam first 60 day, 60 hari yang pertama boleh submit 12 point.
Kenapa kira point? Ya betul. Sini kita promotion kira point. 12 point macam mana kira? Senang saja. Saya tengok principal adult case, okay. Yearly payment, one lump sum, yearly payment atau easy payment. Guna credit card installment easy payment 1 point. Maksudnya 60 hari 12 point. 1 bulan 6 point, betul tak? 6 point, you pergi cari 3 couple loh, 3 couple sudah settle kan? So, example sesiapa yang ada, okay, yang ada pi luar negara jalan-jalan makan angin ke, kita ada masa nak buat dah start ke, okay, tak ada apa. Mana-mana 3 bulan accumulate campur, okay, campur sekali, okay, boleh dapat 18 point, boleh promote senior, okay. Dan last ranking ini regional membership advisor. Regional membership advisor kita mah top ranking, bawahnya mesti ada 3 line. 3 line, senior 3 line. Tak boleh 1 line macam sate, dia sate yang 1 cucuk, tak boleh 3 line, 3 biji senior. Then you boleh promote jadi regional membership advisor. Okay. So, kat sini first personal sales, okay. Juga personal recruitment, juga personal commission. Okay. So, example kat management business ni, you boleh buat 2 cara. First you boleh jual case saja. Setiap customer jual case, personal sales, personal commission, betul. Atau you fully recruitment, personal recruitment juga personal sales, betul. Setiap recruitment mesti ada 1 case dan 200 submit juga personal sales. Okay, ini faham? Okay. So next, jika first jika jadi membership advisor, you boleh dapat overriding first level. Betul, first level overriding. Maksud downline you direct buat 10 case, 200 case, you boleh dapat override setiap case RM35. Itu faham tak? Okay, first level. So, selepas 60 hari, you buat 12 point, you boleh dapat overriding, betul? 2 level overriding. Maksudnya, you punya downline buat sales, group sales, downline, 2 level, you boleh dapat overriding RM35 setiap cases. Okay? Dan next, jika bawah you sudah ada 3 estimate, senior, you sudah promote jadi regional membership advisor, RMA. Yang kat sini you boleh dapat unlimited, betul, unlimited level overriding. Tak kira mana-mana line, mana-mana level, group sales, semua orang submit case, you dapat overriding RM35 setiap cases. Okay, ini faham? Alright. So, kat sini income MediSaver ini ialah long term lifetime passive income. Maksudnya bulan ni you dapat 10,000 income, setiap tahun bulan ini you pun dapat commission yang sama. Lifetime passive income. Okay, alright. So, kat sini akan show sedikit income lah advisor kita. Example income ni, personal commission 2,006. Personal group sales, okay, 8,000. Tapi ada satu spin on. Apa maksud spin on? Okay, sharing sikit Jika hari ni you sudah regional RMA, bawah you ada satu RMA regional lagi. You regional, bawah you regional. Okay, you boleh dapat satu spin on, lagi banyak commission. Okay, lagi banyak commission. So macam ini, personal commission dia dapat 1 case saja 1 bulan, 1 case saja. Tapi personal sales spin on sudah hampir 19,000 setiap bulan. Okay, so example macam ini, example lagi satu ini. Ini advisor dia bukan malas personal sales tak ada kosong dia bukan malas. Mungkin dia pergi jalan-jalan makan angin kan, tapi group dia personal group dan spin on 1 bulan 30,000. Okay, pun boleh pergi jalan kan, tak perlu buat sales kan. Yes, betul, it's a long term overriding. Okay, overriding lifetime commission. So business ini kita create, okay, create long term passive income. Okay, so
kat sini memang MediSaver business structure ini kita guna sedikit masa, normally 6 bulan sampai 1 tahun untuk build business ini, dan boleh buat business ini kat seluruh Malaysia juga. Okay, so sesiapa yang ada soalan-soalan tentang kita punya marketing plan, macam mana promote, macam mana kira point, commission macam mana plan, okay, you boleh PM kita, messenger page kita, team kita akan explain, okay, answer you punya soalan satu-satu. Okay, so nama saya Jess, see you in the next video. Bye.